ସତର୍କ କଣ କେମିତି 8 दिन बीती गलानी कौन समाधान रास्ता कौन देखो आज्ञा सर्वप्रथमे कथा है कि आमर बर्तमान कॉलेज छुट्टी अच्छी तो एमाने 2 तारिख दिन जो धारणा देइछन्ती छुट्टी 2 दिन छुट्टी 2 दिन आगु धारणा देइछन्ती से माने मते आगुरु कोनोसी भाबरे लिखित अभियोग करि नथिले कि नै हमर ए असुविधा अछि हमको सबुर कि समाधान करा जाऊ तमे से माने मु भी वैल्यूएशन ड्यूटी रे थिली आसला परे से माने मते आनी कि 2 तारिख दिन गोटे देइछन्ती आ से माने आसी कि सेठी बसिछन्ती आ ए सब होछि आज्ञा गोटे प्रायोजित कार्यक्रम आ संपूर्ण भाव भित्तिहीन सेमती कौन प्रकार मानसिक निर्यातना दि जाए ना ना जोटा कहले आज्ञा मुझे कैनि जहाँ भी हुए जीबी डिसाइड करके जीबी ये सब कर जीबी रे हमर अथॉरिटी अच्छा प्रेसिडेंट सर्कुलेटर अच्छा नोन रे कराई से कौन असाइनमेंट ड्यूटी करना तो बारंबार जिते भी नोटिस करागले भी जो ड्यूटी असाइन करागले भी से सब से डिनाई करती कौन काम करती ना और जो मैंने कथा कहले बसी से 2 जन पीजीटी जो अच्छा तो से आज्ञा आरंभ से अध्यक्ष सीट प्रति बहुत लाड़ायित से जद्वारा कि प्रेसिडेंट आगे ये लबी करते प्रेसिडेंट सार से कही सेटा सेमिति हुए नि हमर गोटे सर्विस रूल अच्छी से रूल अनुसार से माने मते बसै छथि अध्यक्ष सीट हाते लेनी बोली इसी पे आज्ञा आज्ञा निश्चय एटा आरंभ रे एटा आजिकार घटना नुहे आरंभ रे एमती से माने 2 वर्ष हला करि आछथि एटा आजिर नुहे से माने आरंभ रे मते धमक दै छथि हमें बसिबु ए अध्यक्ष गोठु विताड़ित करिवु ए ना गोठु बाहर हटेउ विभिन्न प्रकार से माने करि छथि किंतु मु सेमती केबे से सब को भूक्षेप करिनि मो पिलांक पे आमे एठी चाकरी करछु पिलांक पे तो पिलांक पे काम मु करिया को आसीछि पिलांक मोर पाठ पढा प्रथम कर्तव्य ता सहित मोर ऑफिस काम करे मोटे एक्स्ट्रा ड्यूटी होची प्रिंसिपल दायित्व वहन करिकि मु मोर एठी अछि किंतु से माने विभिन्न प्रकार फल प्रकृति काढ़ी विभिन्न प्रकार समय एठी माने जोडा कि नुहे से भले कार्य करिसंती आ गोटे कथा लागि देखंतु हमर खेल शिक्षक जे रहिसंती 2 वर्ष हलानी आपण माने जदि सीसीटीवी फुटेज देखि परिबे कोनोसी प्रकार एठी कार्यक्रम से करि नाहंती जते तांको असाइनमेंट देले मध्य से सब आ गोटे कथा आज्ञा देखंतु 2 वर्ष हला त हम एठी जॉइन करिकि हम समस्त अछु तो पिला माने 2 वर्ष भितर मते बारंबार लिखित भाव अभियोग करिसंती हमर एठी एम्प्लॉय मानक नारे से हमर जो तारिणी सारे पीजीटी हिस्ट्री अछंती माने स्ट्राइक रे बसचंदी जो माने आज्ञा आज्ञा सेही माने बसचंती जो माने नारे बारंबार कंप्लेंट हेची आ से मानसिक निर्यातना टाइप रो पिल्ला को गोटे माने हरासमेंट करंती से माने से क्लास रे भी ठीक से पाठ पढ़ांती से पिला मते मते लिखित अभियोग दैछंती 2 वर्ष पूर्व जेते आमे जॉइन करलु ता परे परे ए सब दैछंती से माने अभियोग करंते आपण काडे सप्ताह को 2 दिन कॉलेज आसंती ना 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 आज्ञा आज्ञा सेटा आपण माने सीसीटीवी फुटेज देखि परिबे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमर लागि छै बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी आपण माने नै परिबे कोन पिला को पाठ पढांती सेटा आज्ञा मो पिला माने कहिबे मु क्लास करे न करे कि कोन करे एटा पिला माने सर्टिफिकेट देबे आ माने कोन कहितले हे आज को 8 दिन बीती गलानी 8 दिन भीतर यार समाधान रास्ता आगु कोन आज्ञा मो तरफ रु आज्ञा से माने को जाईथिली मध्य कहिया पय कहिथिली जहां भी असुविधा हेछि हमें जेहेतु मु कॉलेज रो हेड ऑफ द स्टूडेंट बसि छि मोर दायित्व से माने बुझेबा कहिबा मु जाईथिले मध्य आ से माने किंतु सेठी सुनिलेनी मु गला बेले मते होटिंग कले विभिन्न प्रकार खराब लैंग्वेज रे सेठी स्लोगन देले ता परे भी मु तांको निराश हेकी फेरिली आ से माने आज्ञा माने सर्विस कोड भांगी सेठी बसि छथि कोनोसी प्रकार रूल नाही से माने एमिति हमर जो आमे जॉइन करिछु हम सर्विस रो किछि रूल अछि से एमिति किछि नै माने बसिबे बरु एमाने कार्य रे माने अवहेला करी कोनोसी प्रकार ड्यूटी न करी सेठी जाई बसि इलीगल भाबरे पुलिस अधिकारी को जणैलेनी आज्ञा मु ए सब टाइम टू टाइम डे टू डे सब दिन हमर डिपार्टमेंट को जणाउची सप्लाटर को जणाउची डिपार्टमेंट तरफ सुनंतु आज्ञा जदि ए सब तो भित्तिहीन आज्ञा ना डिपार्टमेंट कोन कहिबे जेहेतु एमती किछि सब हेई नाही मार्गदर्शन निज माने कहउछन सेमिति किछि भी नाही आज्ञा मोर अन्य एम्प्लॉय माने अछंती खाली तो सेटिंग एम्प्लॉय नाहिति मोर पिला माने अछंती अन्य स्टाफ माने भी अछंती रेगुलर टीचर माने भी अछंती तो सेमानकु तो मानसिक निर्यातन सेमानकु कोन होनी एमानकु कोन हे गला तो एमानकर व्यक्तिगत स्वार्थ हाम्पर होउची जोथि पय कि एमाने एठी बसिकी गोटे धारणा रे बसी गोटे प्रहसन करूछंती आगे ए सब आ किछि नुहे केवल अध्यक्ष को बदनाम करिबा अध्यक्ष विरुद्ध रे एलिगेशन लगेबे सब संपूर्ण भावर भित्ति ना गोटे प्रायोजित कार्यक्रम आपण माने विभिन्न प्रकार माने क्षेत्र रो तदंत करंतु जानि परिबेठी कोन होउची न होउची किए कॉलेज आसुची किए आसुनी प्रिंसिपल मैडम क्लास करूची ना नाहंती ताको काम से ठीक से आज्ञा कॉलेज चलीची केमिति जति प्रिंसिपल एसो करनहंती कॉलेज चालुची केमिति किए सब काम करूछंती आ गोटे कथा हला एमाने जो कहउछंती कि विभिन्न प्रकार माने दाबी रखुछंती से सब संपूर्ण भाबरे फॉल्स आपण माने समस्त जानिथिबे ईपीएफ मैटर ईपीएफ रे समस्त एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर संचिलता बेहेरा ओडिया अध्यापिका श्री श्री रघुनाथ जी उच्च माध्यमिक विद्यालय बणिया कोन हेछि आपण आज कॉलेज सम्मुखरे दीर्घ दिन हला बसछले कोन अभियोग अछि आपनकर अभियोग होउछि आज्ञा जेहेतु हमर जे पूर्वरु सारे कहिले जेहेतु हमर दीर्घ दिन धरी समस्तंकु मानसिक भाबरे जेहेतु निर्यातना दिया जाइछि बा कथा कथा रे सोगज नोटिस मैडम दउचंती
ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମର 2 ଜଣ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ବି କରାଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେଉଁଟା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆବଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ। ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା କହିଲେ ମଝିରେ ତ ଯେହେତୁ କଲେଜ ଛୁଟି ଥିଲା, କିଛି ଲୋକ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ସେ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କ'ଣ କହିଲେ? ସିଏ ସେଇଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଜାତି ଆଣେ ଆକ୍ଷେପ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମର ଜଣେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଡେପୁଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଅଲଗା କଲେଜକୁ। ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇନି। ବାକି 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ, ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କେହି ବି ଅଫିସର ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆମକୁ କେହି ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଯେହେତୁ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁନି। ମୋ ନାମ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଲେଜରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ବିଗତ 2 ମାସ ଧରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ DHSC ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କନ୍ଧମାଳ MP ମହୋଦୟ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଥାନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆମ 12 ଜଣ ଯାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରୁନଥିବେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଗଣିଆବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି। କଲେଜରେ 2ଟା ମାର୍କ ଫେଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 120+ ପିଲା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପିଅନକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଜାତୀୟଣ ଭାବ ଲଗାଇ ପଦ୍ମାବତୀ କଲେଜକୁ 6 ମାସ ହେଲା ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିବାର କାରଣ, ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ସେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଲନି ବୋଲି ମୁଁ ତମ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୋକୁଆ ଭୟ ରହିଛି କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛୁ କଲେଜରେ। ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ବି ଜାଣିନୁ। ଖରା ଛୁଟି ଯାକ ବସିବୁ ଯଦି କେହି ଆମର ଦାବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆଲୋଚନା ନ କରୁଛି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବସିବୁ। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶେଷଦେବ ରାଉତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିବାର 8ମ ଦିବସ। 8ମ ଦିବସରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା। କାରଣ ହେଉଛି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାଗିଲି ଯେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ବରଂ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି କଲେଜରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ।
ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ହଁ। ସୋପୋଜ ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ। କହିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ? ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି କଥା ମାନେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସିଏ ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବରଂ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ବରଂ ସିଏ ଆମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି।